नमस्कार। जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची सब सनातनी भाई और भौणी मैंने जगन्नाथ प्रेमी समस्ते भलरे थे, भलरे रुहतु स्वास्थ्यवान रुहतु। मत जमी स्टोरी शुणा को स्टोरी पढ़ा को भल लगे, आशा करुच्ची आपण मानक भी सेमती स्टोरी शुणा को भल लगे। जो मैंने स्टोरी शुणवार इंटरेस्ट मो स्टोरी को शुणी पारती, गोटे आज मजेदार स्टोरी आनी। मो स्टोरी मुझे शुणे ता भितर मत स्टोरी भी किसी निरा थिला मत सब रियल स्टोरी शुणा को ही भल लगे। आशा करुच्ची आपण मानक भी रियल स्टोरी शुणा को भल लगे। आम आज जो स्टोरी विषय में कहवाक जाऊँगी, ये अमेरिकार फ्लोरिडा सहर गोटे पाखर गाँव स्टोरी। प्राय आज को 27 वर्ष पूर्वर स्टोरी मु आपण मानक आज उपस्थापना कला बेले हुए तो ये 5 वर्ष पूर्व 2019 बेले आज हूँ 29 जानुआरी 2025, किंतु ये तो 2019 रु स्टोरी सल्व हो जाता। आपण मान उपस्थापना कला बेले 5 वर्ष डेरी रे मु करुच्ची, किंतु आज को ये 27 वर्षर पुराना स्टोरी। स्टोरी रे गोटे सब मजेदार जिनस हूँ जे क्यूरियोसिटी माने जानिबार जिज्ञासा ये सब थिले जे केते जे काम रे आसे और केते बड़ बड़ सॉल्व भी हो पारे स्टोरी द्वारा आप बुझीपारे। सब बड़ कथा हूँ टेक्नोलोजी। टेक्नोलोजी जी आग को गलानी, टेक्नोलोजी तो बर्तमान एमती अच्छी जदि आप टेक्नोलोजी सहित ताल देकी न चली पारे हुए तो मानिकी चलते जब आप 5 वर्ष भितर पूर्व कौन हो न जानी हूँ तो आप पूरा पछक पलैबे। सेमती आज भी सेमती गोटे स्टोरी जी टेक्नोलोजी द्वारा मु प्रभावित जे टेक्नोलोजी द्वारा कहीं मोर भी सब से निरा निशा थाए, खास कर गूगल अर्थ को लेकिन ये गूगल अर्थ सहित जोड़ी ये स्टोरी रियल स्टोरी 27 वर्ष पुराना स्टोरी। 1997 7 नवेम्बर स्टोरी संध्या 7:30 फ्लोरिडा सहर गोटे पाख गाँव जड़े व्यक्ति बयस से 40 हुए तो आज हो सारी 67, किंतु स्टोरी जो 2019 सल्व वाला बयस से 62, किंतु जो 40 एज होता 7 नवेम्बर 1997 अनमैरिड थे। से गोटे बार बसिक ड्रिंक करते। ना थिला विलियम मोल्ट। विलियम जदियो पेशादार निशा न करती, हाबिचुअल ड्रंकर नथिले, किंतु बार रे बसते नशा करते। नशा करके से गर्लफ्रेंड को से फोन करते जे मु तुमको देखा करने को जाऊँगी। गर्लफ्रेंड सम्मति जनते, गर्लफ्रेंड वेट रे थिले जे देखा हम, किंतु संध्या जाए राति है विलियम आ जाई नथिले गर्लफ्रेंड को देखा करने को। विलियम को घर भी से बार पाखापाखि थिला। विलियम जेहेतु 40 एज नौजवान थिले, एते अल्प छोट पिला भी नथिले, तेणु घर लोक भी एते फोन करिसेंती, कि जदि फोन लागिनी एते व्यस्त न हो कि सकाळ जाए अपेक्षा करिसेंती। 8 नवेम्बर 1997 सकाळ हला विलियम को कौन खोज खबर नहीं। बापा पाखे थिबा पुलिस स्टेशन को जाइए गोटे मिसिंग केस कले एफआईआर देले। एफआईआर देला परे पाख पुलिस स्टेशन पुलिस अधिकारी से मैंने छानबीन करने स्टार्ट कले। छानबीन कले आखपाख खोजिले कौटे गले। विलियम से दिन कार थे, गोटे सेडान कार पाखे था, किंतु कार विलियम मोल्ट दीज जाक गायब। कौन सी खोज नहीं, खबर नहीं। हुए तो टेक्नोलोजी 27 ईयर बिफोर टेक्नोलोजी भी इतने आगू को नाला। हुए तो रास्ता घाट इतने सीसीटीवी लगी नथबो जो द्वारा कि प्रोब्लेमटा स्टोरीटा सल्व हो पारि नथिला। तेणु पुलिस तार जी चेष्टा करी फोन कॉल रेकॉर्ड द्वारा गर्लफ्रेंड पाखे जाई पहुँची। गर्लफ्रेंड भी से आंसर देछंदी जे मते कहिथिले आसीबाई, किंतु सी भी आसी ना। तेणु धीरे धीरे दिन जब बीती चलला, मास बीती चलला, वर्ष भी बीती चलला। मझे मझे बापा पुलिस स्टेशन जाती, पुओर खोज पचारती पुओ विषय कौन है, पुओ कौटी अच्छी कौन अच्छी, कि कौन सी खोज खबर आ मिलला ना। धीरे धीरे समय बीती चलला। 2019
କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେ କେସ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିନଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପୋଲିସ ବି ତା'ର ଯେମିତି ରୁଟିନ୍ ଇଏରେ କରିବା କଥା ସେମିତି ରୁଟିନ୍ ଇଏରେ କରିକି କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇନଥାଏ। 2019 ବେଳେ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ୱିଲିୟମ୍ ଆଉ ବାର୍, ତା'ର ମଝିରେ ତାଙ୍କରି ପାଖାପାଖି ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ 100 ମିଲ୍ ଦୂର 100 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ବାଟରେ କେଉଁଠି ବସିଥିଲେ। ସେ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାର ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ହିସାକୁ ପଳାଇଥିଲେ, ସେଠି ଯାଇ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଚପନ କଟିଥିଲା ଏଇ ୱିଲିୟମ୍ଙ୍କ ଗାଁରେ, ସେଠି ସେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ଜାଣି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ସେ ଆମର ଥାଏ ଯେ ଗାଁ, ନଦୀ, ନାଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ରାସ୍ତା, ଘର, ପଡ଼ିଶା ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଏ। ସେମିତି ତାଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଘର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଡାଟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନେ ସେ ସେଠୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥରେ ଦେଖିଲେ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘର ଦେଖିଲେ, ସବୁ କଲେ। କରି ସେ ଖୁସି ବି ହେଉଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଘର ଏଇଠି ଥିଲା, ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ନୂଆ ଘର ହେଇଯାଇଛି। ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ତଲାବ ଥିଲା, ପୋଖରୀ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟେ ଥିଲା, ଗଭୀର ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀକି ସେ ସେମିତି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀର ମଝି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କାର୍ର ଛବି ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥରେ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ କାର୍ ଏ ତଲାବ ଭିତରେ ଆସିଲା କୁଆଡ଼େ। ସେଠୁ ସେ ତାକୁ କନଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିଲେ। ଫାଇନାଲି ଜାଣିଲେ ଯେ ହଁ, ଇଏ ହିଁ ଗୋଟେ କାର୍। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାର ଡାଟା ବାହାର କଲେ। ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯଦିଓ ନମ୍ବର ନଥିଲା, ନମ୍ବର ବାହାର କରି 2019ରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ପରିଚୟ ଦେଲେ। ସେ ଖୁସି ବି ହେଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ତଲାବ ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ କାର୍ ମଝିରେ ଅଛି, ସେ କାର୍ଟା କାହାର? ସେ କହିଲେ ଆମେ ତ କେହି ଜାଣିନୁ, ସେଠି ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଅଛି, ପପୁଲେସନ୍ ଏରିଆ, ପୁରା ବିଜି ଏରିଆ। କିନ୍ତୁ ସେ ତଲାବର ପାଖରେ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଲାବ ଭିତରକୁ କେହି କେବେ ଲାଷ୍ଟ 22 ଇୟର୍ ହେଲା ଭିତରକୁ କେହି କେବେ ଯାଆନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ପାଖରେ ରହୁଛି। ତାଙ୍କ ବୟସ ବି ସେତେବେଳକୁ 50 ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟଠୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଥାଏ, ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଅଛି, ୟା ପାଇଁ ରୁଲ୍ ଅଲଗା ଅଛି। ସେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଡ୍ରୋନ୍ ଥିଲା। ସେ ନିଜେ ତାକୁ କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇକି ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ଗଲେ ତଥାପି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଇମେଜ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ତାକୁ ଜୁମ୍ କରାଇଲେ। ଜୁମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ସେ ୱିଲିୟମ୍ ମୋଲ୍ଡଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ସିଏ ବି ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ନୁହଁ, କୌଣସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଲାଗିଲା ଯେଠି ଅଛି, ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେ ସେଠୁ ଯାଇକି ପାଖ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ସିଏ ବି ଜଣାଇଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ମଝିରେ କାର୍ ପଡ଼ିଛି, କାର୍ କାହାର? ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ବି କେତେ ବର୍ଷର ନା 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ ଅଛି। ସେଇଠୁ ପୋଲିସ ଆସିଲା, ପୋଲିସ ବି ଦେଖିଲା ସତରେ କାର୍ ଅଛି। ଲୋକ ଗଲେ ତାକୁ କ୍ରେନ୍ ଲଗେଇକି କାର୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। କାର୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ ସେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ସେମିତି ବି ଥାଏ, ଯଦିଓ କାଚରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ପୋଲିସ ବି ସେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଚାରିଆଡ଼େ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାର୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଯେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ କାର୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତା କାଚ ଖୋଲିକି ଦେଖାଯାଏ, ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଙ୍କାଳ ସେମିତି ଅଛି। ସେ କଙ୍କାଳକୁ କଢ଼ା ହେଲା। ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ୱିଲିୟମ୍ଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଆସିଲା, 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟୋରି କଥା ବି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଏ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ବି ସେଡାନ୍ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, କାର୍ ନମ୍ବର ସେମ୍ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ସେଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ପଳେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ଼, ପୁରୁଣା ଇଏରୁ କରିକି ପରିବାର ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ତ ହୁଏତ ସେତେବେଳକୁ ଦୁନିଆରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସେ ହଡିର DNA ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା। DNA ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ୱିଲିୟମ୍ ମୋଲ୍ଡଙ୍କର ହିଁ କଙ୍କାଳ। ଆଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାହେଲା। ଆଉ ଘର ଲୋକ ବି ତା'ର ଶବ ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ରୀତି ରିବାଜରେ କଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ 22 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା
गोटे स्टोरी सल्व होईगला हुए तो विलियम बापा माँ दुनिया नथिले कि बंधु परिजन जी भी जानी से जानले हाँ विलियम दिने 22 ईयर पूर्व से ही तालाब पड़ कि डेथ हो जाता हुए तो अत्यधिक नशा कि भितर जे पानी सब बाहरी पारना किसी भी जो से तारी भितर ही रही जाते तेणु टेक्नोलोजी द्वारा कौन जे न हो पारे तो आज स्टोरी आम ही जानिले तेणु देखिए आशा करवा आपण मानक मो स्टोरी आज भल लगी पुणी देखा आउ गोटे नुआ स्टोरी नुआ ये नमस्कार धन्यवाद।